Dagdagan natin yung welding. Medyo nakapagpunta. Yan. Okay. Yan, sikutin. Subukan natin sikutin ng body. Yan. Madadala. Bigas ah. Bigas. Yan. Okay. Yan na. Pang nag-water jacket. Yan, kapya. Oh, go. Yan. Oh. Ano? Kaya naman ba diyo? Tanggalin yung water jacket. Oh, pero pag tanggal, yung building doon. Tapos isikotin mo lang ng tubo. So yan, tanggal na. Oh. Okay. Tapos kakabit naman natin yan. Pupulirin natin. Kailangan may pangpupuk kaya din ano. Yung saktong laki ng bilog nito. Yan. Kahit sakit na ano, pin natin yan dyan para pantay sa pagpasok. So yan. Water jacket. Kaya pagbaklasin mga body. Oh.